révélation dɔ b'a kan an bolo k'a fɔ k'a di aw tulo kan k'a da aw tulo kan o révélation ye jumɛn an balimakɛ fila min wawuloni fila min bɔra kunun Facebook sanfɛ ani WhatsApp sanfɛ fo bi u taara conférence de presse kɛ o wawuloni fila ninnu ko informaticien yɛrɛ tɛ nka yanni an k'an da don kuma la an b'an balimakɛ bila a bɛna a présenter a ye mun b'a ni denmisɛnnin ninnu cɛ a b'i da don o la k'o fɔ aw ni ne bɛɛ lajɛlen pour que aw ni ne aw ka se k'a faamuya b'a ɲini aw fɛ aw ka vidéo in aw ka partager aw b'a partager fo Haruna fɛ yen Papu ministre dɔ bɛ ko Papu aw b'a partager fa fɛ yen il paraît que an ka information na ko ale de ye denmisɛnnin ninnu wari d'u ma u ka se ka conférence kɛ an balimakɛ ni na ani alisu nba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛ jama ni ala na jama ye ne tɔgɔ Usumani Jamu Tarawele ne yɛrɛ sigilen don Kalabankura extension site ne ye video dɔ ye bi video in cunna ne yɛrɛ da kan a binna ne hakili de kan quoi ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a ko digérer diɲɛ cogo o cogo quand je vais ne y'a ye réseaux sociaux sanfɛ ko Sumala ka informaticien a taara ka ne yɛrɛ dɔn ko dan quoi or que kelen ba Dawuda Ɲagalu o ne ye somɔgɔ ye a bɛ fɔ alias Boski Dawuda Ɲagalu alias Boski maintenant Mohamed i b'i kan labɔ dɔɔni Mohamed u b'a fɔ a ma ko Cege mais ninnu ye c'est des jeunes RPM denmisɛnninw de don an ye diɲɛ don o don politique ko kuma n'a tɛ tɛmɛ ne yɛrɛ ka da la kunun dɔrɔn an bɛ ka thé min ɲɔgɔn fɛ i ni denmisɛnnin ne ni denmisɛnnin kunun dɔrɔn Alahu Akbar Mali aw tulo bɛ nin na wallahi kunun dɔrɔn an bɛ ka thé min ɲɔgɔn fɛ Dawuda Ɲagalu a bɛ évacuation sanitaire de kɛ Dawuda Ɲagalu mun ko k'ale ye informaticien évacuation sanitaire a ka mɔgɔ bila clinique dɔ bɛ Tunisie ko Mon Plaisir o représentant de don Bamakɔ yan d'accord pour que an k'i ka kuma sɔnji la en matière de droit pénal, on appelle ça usurpation de titre. Donc, selon l'article du code pénal, normalement, il doit être interpellé. Ça fait ni ko yɛrɛ ma kɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ jamana yɛrɛ de tɛ basi mun de la ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn kuma min bɛ ne bolo k'a lase bɛɛ ma bɛɛ k'a lamɛn n'an gagné a ma se nin bɛɛ la ne bɛ nin denmisɛnnin ninnu dɔn ninnu ye ne ka lamɔdenw ye u bɛ RPM ko min na bi ne de nana n'u ye RPM kɔnɔ Mali aw tulo bɛ nin na ne cɛ tɛ muso tɛ mais anw ta ye jamana ko de ye ninnu denmisɛnnin fila tɛ se ka na anw ka jamana in ci anw sigilen ɲɛna yan nkalon kan c'est pas vrai an balimakɛ ko kuma kɔnɔ ko kunun dɔrɔn ko denmisɛnnin tun bɛ ka thé min ale yɛrɛ kunun dɔrɔn u ye thé min ne ka da la Ɲagadu ani Cege ye rappeur de don a bɛ dɔnkili da a ka son bɛ n bolo n'a ka di n bɛ tila ka son d'i ma i b'a bila a la diɲɛ k'a lamɛn ala kama i ka son in di yan n k'a kala a ka son n b'a d'i ma n b'a bila i kun i b'a lamɛn n t'a lamɛn dɔrɔn n b'a bila diɲɛ mɔgɔ b'a mɛn mɔgɔ min ko k'ale ye informatique mais ne taara ninnu ye informatique kalan yɔrɔ min na donc u bɛ RPM de la u bɛ RPM de la e taara n'u ye RPM na ne de taara n'u ye RPM na mais bi u lielen don Karim yɛrɛ la direct à travers les petits Gimba parce que petit Gimba de bɛ a ka publicité bɛɛ kɛ ni petit Gimba ye a ka sketch kɛ diɲɛ fan o fan i b'a sɔrɔ a bɛ souhaité in tɔgɔ fɔ ala danga ka nin kɛ koyi ala anw de ye sigi anw dabaliya banna anw yɛrɛ siranna pour que an bɛ tile min na bi nkalon n'a dar'i la n y'a sɔrɔ Seko Buwarɛ n'a ni tiɲɛ bɔlen don ko walayi hali n'i jɔ san kɔrɔ i wasiji bɛ yen mais ka kuma kelen fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn mɛ ɲɛnakɔnɔ a se ka si ɲɛnakɔnɔ den ta nkalon mana san 100 kɛ boli la tiɲɛ b'a minɛ sɔgɔmada kelen ko in maniganse yɔrɔw cayara trop mais maliyɛnw m'a faamu mais u bɛn'a faamu siran ye kuma tɛ anw jajɔlen don jamana in kɔnɔ kojugu. Terikɛ hakili la Seyidu ne bɛ ɲɔgɔn fɛ. A banna. Ne bɛ tilen k'a fɔ Musa Jawara ye SO Musa Jawara. Ne bɛ tilen k'a fɔ Haruna Ture. Ne ne sira nin na nkalon kan. Hali sisan n y'a publié. Ne ne sira nin na k'a sɔrɔ nkalon kan. N ko n tigɛr'u la. Mɔgɔ minnu bɛ ka tasuma bila jamana kɔnɔ o ye Amadu Kufa ani Yadagali de ye.
olu de tasuma boli de bolo k'a bɔn jamana kan aw ma t'olu minɛ aw ma t'olu bila écoute la aw tɛ mɔgɔ bila ka olu surveiller aw b'a de surveiller parce que anw ko démocratie ani tiɲɛ démocratie ni hakɛ démocratie ni fasodenya donc olu ka bila anw yɛrɛ kɔ. n'u bilala fu bɔ anw ta ye tiɲɛ ye démocratie la an b'a fɔ o sira an yɛrɛ ta an na fɛnɛ. maliyɛnw aw yɛrɛ nin bɛ dɛ voilà ɲangadu ani cege ko cege yɛrɛ ka dɔnkili bɛ n bɛna tila k'a kala n ka paji sanfɛ o b'a lamɛn a bɛ rappel de don wa rappel de don ala an b'i fo k'i barikada ala an b'i fo e min sera ka na ni tiɲɛ ye ni k'o di anw ma n ka kuma lamɛn n'i y'a ka sɔn lamɛn a bɛ ne yɛrɛ fo Tarawele yɛrɛ sɔn na mais tɔgɔ jumɛn bɛ si ma o la fɔlɔ Ousmane ko Bazu Kalaban ko a ka foli bɛ ne ye maliyɛnw kɔnɔ a b'a lamɛn a b'a yala ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne welela de ka na ne ni n balimakɛ ɲɛ yira ɲɔgɔn na su in na à travers une connaissance n ka bonya b'a yɔrɔ en matière journalistique la source on dit pas le nom donc o hukumu kɔnɔna la ne balimakɛ ye wele ko yeri ko na ko tiɲɛ bɛ yan ja kamalenni fila ninnu tun bɛ te wula i ka da la kunun dɔrɔn kunun fana de don ani socio-sanitaire ani sanitaire mɔgɔw sanitaire évacuation sanitaire mais j'interpelle ici le procureur Arizo Maïga de prendre ses responsabilités parce qu'on appelle ça en matière de droit usurpation de titre. Ils ont usurpé un titre Moutou a titulé. Pour votre information, à travers les éléments de la sécurité d'État, à travers également le ministre Lobego Papou, Détienne Loba, Papou Touré, nous mettons Ouattam Kuna, Ouattam Djeliba et Papou, Ani Sidi Fakona. Papou Touré les Warbo à Oukumbi, j'ai les éléments qu'il faut. Papou Touré des conférences de presse financières. Koubanou si, alors Ouattam devant Dieu et les hommes, quand nous si, Kani Jamana Chico, ma foi. Nous te manitia, je ne peux pas tasuma bla Jamana. Au lit de faire ka tasuma bla Jamana, plus précisément, où est ma demseni moun nege, au lit de faire ka Jamana ichi. Mais Maléon Beki Haki Daele, Bed la Gelen ki Haki Daele, Ni Koi, Benyaba Tiena, Ni Mami me fait ka don, Aïe Ma, Wallahi, Mouka So don, Mou Yere don, Mouka Dien Poketa Bella Gelen don. C'est ça, ko jankede. Ne t'a te k'a fɔ an ka taa ka na sini kɛnɛ o t'a la n b'a fɛn bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna i b'a bɛɛ faamu tout de suite lahara ko dɔ wa ka n'a sigi nkalon na an ka jamana ciliko kuma o bɛ se ka na fɔ denmisɛnninw fɛ manamanakan na télé la adamadenw bɛ conférence de presse la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la kamo tiɲɛ yɛrɛ tɛ ani tiɲɛ ti mɔni kelen yɛrɛ kɔnɔ k'an k'an da di an faso bɛ ka tiɲɛ ɲɛna k'an k'an da di Soumana côté, il va côté, on va goûter type, il va nous faire un jamais. Kumakalabana, Bako Malia Penyana, Aga Guido Miye, Aupalmake Ousmane Traoré Magando. Ni Mogobi information Tola. Et en Flessitinga, Ayat Duela, automatiquement, il y aura une région non. Mais n'a pas pris ou Bedima. Ne wolo korake ba bolo bitinizi furagel la petini bolo dawra nyana do be apla kata avec l'immense plaisir la ma teki la pour Bamako Allahu Akbar non mais non grand informaticien il faut pas que angana kana galo ke ka jamana josa Allahu Akbar angana galo ke ka jamana jo be ka tien fa libisa Allahu Akbar diye be kuma do fo an nyana an be bi nyew ka jo soro ma kuma ne fo islamé wéré ka lamé les leaders religieux be ka lamé ala kira be kuma do fa ko kulil hakka wala nafsika tiɲɛ fɔ hali ni tiɲɛ b'i yɛrɛ kunkan Allahu Akbar ka tiɲɛ fɔ an kana baga ko karisa bɛ fɛ ka jamana ci karisa bɛ fɛ ka jamana jɔ jamana cibaga ye jɔn ye maa min bi galo kan o de ye jamana cibaga ye Allahu Akbar a ye galo ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna an ka baara kɛ jamana ka lafiya ni jamana in ka di silamɛw ye n'a ka di kerecɛnw ye n'u bɛ fɛ a ka jɔ kuma in bɛɛ de filɛ mais ni mɔgɔw banna k'u tɛ intervenir maintenant ni ko min fɛnɛ wulila jamana kɔnɔ aw fana na baga mɔgɔ ma tuguni Allahu Akbar mais ne tɛ régime contre la dɛ mais n bɛ kuma kelen pe de fɔ bɛɛ ɲɛna Mali ye anw de ta ye ni Mali cira a cira anw de ye Ousmane Mbele kelen ta ye ala ɲɛna tiɲɛ bɛɛ kulo b'an na on est suivi par plus de je sais même pas le nombre de personnes olu bɛɛ kulo b'an na hali n bɛ kuma kelen f'i ye Sabi Assar Touré a bɛ ne ka page kɔnɔ Cogum Bube dɔgɔnin o bɛ ne ka page kɔnɔ présidence mɔgɔ tɛ mun tɛ ne ka page kɔnɔ
n bɛ layidu kelen d'i ma hali n'i kunsigi kelen na a bɛ ni n y'a sɔrɔ karamɔgɔ suwa la kan ka na kali ala la bilen dɛ kan ka kali sanpɛrɛn na a bɛ ni sanpɛrɛn cɛw dɔw bɛ taa n b'o layidu d'i ma i hakili la tigɛ foyi tɛ yen. sira ko tɛ o parce que an ye kuma min fɔ dalu de b'an bolo n'i y'an wele diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ t'i répond an n'an ka dalu jɛlen de bɛ na. a banna donc n balimaw nin tun ye an balimakɛ Usumani Tarawele ne yɛrɛ balimakɛ Ɲangadu ani Cege ko Cege yɛrɛ y'ale fasa da ko soli yo Usumani Jime a bɛ sa i nɔfɛ a filɛ nin ye finman ka ɲi jɛman man ɲi Usumani an b'i fo o sɔn ne bɛ tila k'o bila n ka page kan o b'a lamɛn balimaw jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan jamana tɛ se ka jɔ namara kan jamana tɛ se ka jɔ n t'a si dɔn kan jamana mun yɛlɛkokɛlaw ni dɔnkilidalaw de kɛ bɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔ entouré. I ka kumalatigɛ tɛ kabini ko in kɛra kabini ɲa ye mais u fila bɛɛ bɛ répondeur kan u ma se k'o kelen de faamu mais n'i y'u ka whatsapp lajɛ sisan u bɛ siran dɔɔni na sɔgɔmada na 7 heures Bɔsiki ye a ka statut la whatsapp la n'i y'a lajɛ a bɛ siran dɔɔni na fo ka taa a b'a ka chambre kɔnɔ a bɛ dumuni na an y'a bɛɛ ne y'a bɛɛ lajɛ sɔgɔmada in na ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ɲininka k'a bɛ mun na siran dɔɔni na jaja nin ko in de labɛnnen don. bon dɔwɛrɛ tɛ il paraît logements sociaux ATTBugu kelen o promesse ta bɛɛ kelen na ani 15 millions i bonya b'a la n b'o information fɛnɛ d'i ma ka tila k'u la loger Sheraton na o cas ni mankan wulila o bɛ protéger quoi mɔgɔw t'u sɔrɔ k'u ye donc an mɔgɔ foyi tɛ la an ka objectif tɛ e ye an ka objectif ye tiɲɛ de an bɛ fɛ élection in ka kɛ tiɲɛ kan jɛlenya kan fasodenya kan élection ka se ka kɛ jɛlenya kan pour que maliyɛnw n'an ye maire mun ta o maire bɛ se ka k'an ka maire ye n'an ye député mun ta o député bɛ se ka k'an ka député mais n'an ye président mun fɛnɛ ta o ka kɛ an ka président ye donc n tɛna mɛn kuma kɔnɔ an balimakɛ ka numéro bɛ n bolo personnellement ni n tilala ni mɔgɔ bɛ information na n b'a wele k'a ka numéro d'i ma ne yɛrɛ bɛ tila ka sɔn in bila n ka page sanfɛ a y'a fɔ Cege ye ko Cege k'a Cege bara donc a y'i dogo tuni min kɔfɛ a yira n tɛna mɛn kuma kɔnɔ ni ne kun b'an bolo su na ka da aw tulo kan a bɛ vidéo in n b'a ɲini aw fɛ je vais voir 1000 partages 1500 2500 partages a ye nin vidéo in partager fan bɛɛ tiɲɛ filɛ nin ye nkalon t'a la ala ka tiɲɛ filɛ nin ye a y'a f'u ye k'u ka bɔ Sheraton na foyi t'u sɔrɔ an mago foyi tɛ ninnu na an mago bɛ tiɲɛ de la hakɛto bɛ nin kan salala